প্রতিবাদ করছি। আজকের দিনটি হিন্দু শহীদ দিবস। আমাদের ভাই রাধা গোবিন্দ দাস এবং তার পুত্র চন্দন দাস তাদেরকে মুর্শিদাবাদে দুদিন আগে যে দাঙ্গা লেগেছে, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তার সরকার যে দাঙ্গা লাগিয়েছেন, শিক্ষা দুর্নীতি, 26,000 ছেলে মেয়েদের চাকরি গেছে, সেখান থেকে দৃষ্টি ঘোরানোর জন্য এই দুই বাবা ছেলেকে যেভাবে খুন করা হয়েছে শুধু হিন্দু হওয়ার জন্য। সিপিএম মোহাম্মদ সেলিম বলছেন সিপিএম করার জন্য তারা নাকি দাঙ্গা বাধা দিতে গিয়েছিল, কিন্তু আসলে তা নয়। কে সিপিএম, কে বিজেপি, কে তৃণমূল, এখানে সেটা কোনো বিষয় নয়। বিষয় হচ্ছে তারা হিন্দু। হিন্দু হয়েছে বলে, হিন্দু ছিল বলে তাদেরকে মরতে হয়েছে। এবং আজকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তৃণমূলের পুলিশ, তুষ্টিকরণের পুলিশ, তোষামোদি করা পুলিশ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখেছে তাদেরকে হত্যা করা হয়েছে। হাজার হাজার মানুষ, হাজার হাজার হিন্দু মুর্শিদাবাদ ছেড়ে পালাচ্ছে মালদাতে, এবং মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দৃষ্টি ঘোরানোর চেষ্টা করছেন। আজকে 16ই এপ্রিল সারা পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে ভারতীয় জনতা পার্টি হিন্দু শহীদ দিবস আমরা পালন করছি এই দুই ভাইয়ের স্মরণে। তাই আজকে আসানসোল দক্ষিণেও ত্রিবেণী মোড়ে 8 ঘন্টা রাস্তা অবরোধ করে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কুশপুত্তলিকা জ্বালিয়ে আমরা প্রতিবাদ করেছি। এবং বাংলার মানুষ, আসানসোল দক্ষিণের মানুষকে জানাতে চাই, আপনি হিন্দু হতে পারেন, আপনি শিখ হতে পারেন, আপনি খ্রিস্টান হতে পারেন, আপনি রাষ্ট্রবাদী মুসলমান হতে পারেন, আপনি পার্সি, বৌদ্ধ, জৈন হতে পারেন। আজকে এই মমতা ব্যানার্জির সরকার, তুষ্টিকরণের সরকার, যারা জিহাদিদের প্রশ্রয় দেয়, তারা যদি আজকে থাকে এই পশ্চিমবঙ্গে, আমরা অসুরক্ষিত। আমাদের যে কোনো দিন খুন হতে হবে। তাই আসুন, পথে নামুন, প্রতিবাদ করুন। এইভাবে চলতে পারে না। सारा पश्चिम बंगाल में भाजपा प्रदेश, पश्चिम बंगाल प्रदेश आज प्रतिबाद कर रहे, क्योंकि मुर्शिदाबाद में दंगा लगाया गया और दंगा लगाया है हमारे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। आज 26,000 जो नौकरी गया है, यही ममता बनर्जी और यही ममता बनर्जी का सरकार चोरी किया है। 26,000 नौकरी वहां से दृष्टि घुमाने के लिए आज दंगा लगाया जा रहा है। आज मुसलमान भाइयों और बहनों को भूल समझाया जा रहा है वक़्फ़ लेकर। और ये जो 2 भाई को खून किया गया, उन लोग को मार दिया गया, मर्डर कर दिया गया, राधा गोविंद दास और चंदन दास मुर्शिदाबाद में। आज उनका हत्या हुआ है और आगे भी और भी हत्या होगा अगर ममता बनर्जी को अरेस्ट नहीं किया जाए। इसीलिए आज हम लोग आधा घंटा आसनसोल दक्षिण त्रिवेणी मोड़ में हम लोग अवरोध किए, क्योंकि हम सिर्फ आसनसोल दक्षिण नहीं, सारे पश्चिम बंगाल के लोग, सारे आसनसोल लोग को ये संदेश देना चाहते हैं कि अगर ये मुख्यमंत्री तोषामोदी का सरकार, ये टीएमसी का सरकार रहे, तो कोई भी हम लोग सुरक्षित नहीं है। ना हिंदू, ना राष्ट्रवादी मुसलमान, ना सिख, ना बुद्धिस्ट, ना जैनो, ना पारसी, कोई भी नहीं। ममता बनर्जी को इमीडिएटली हिरासत में लिया जाए, ये हमारा दावी है। भगवान का नाम और ध्यान घर में रहेगा हर वक्त। सकारात्मक प्रभाव वेदाक्ष धूप बत्ती से। वेदाक्ष ज्योतिष सेवा संस्थान द्वारा अभिमंत्रित धूप बत्ती रोज, मोगरा और बेलपत्र की महक से लक्ष्मी का होगा वास। वेदाक्ष धूप बत्ती।